वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आपके रोजे भी खैर और आफियत के साथ गुजर रहे हैं। तो करते हैं आज के सबक का आगाज ताऊद और तस्मीह के साथ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो ये था हमारा आज का सबक। अब आप इस सबक को दोहराएं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर।